duduk. Mancingnya YouTube gitu. Nah, coba tekan yang. Aja sih Junil. Bang, mau nucuk. Lelas Junil. Burung hantu ya buat nucuk. Apa suka ditambah? Burung hantu buat nucuk. Urip lo. Endak kok nganu tikus gen. Burung hantu. Burung hantu. Burung hantu ya lo. Suara kayak. Nah, burung hantu lulut. Adinku dia makan masih anak, mana bisa lihat Iya ja. King lo umay lah burung hantu ya lah, umay lah. Jangan nuru ahli ya. Lo. Di mang memang.